आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिसके करने से आपकी ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात पूरी हो जाएंगी और तमाम तर हाजात पूरी हो जाएंगी। इतवार के दिन का वजीफ़ा है। सबसे पहले मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको 12 रबीउल अव्वल के वाक़यात बताऊंगी कि 12 रबीउल अव्वल में क्या क्या हुआ, किसकी पैदाइश हुई, क्या क्या हुआ। लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सदका जारिया की नीयत से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलते हैं आज के वजीफ़ा की तरफ। आपने सबसे पहले आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी या कोई छोटा दरूद जो आप जानते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद, एक मरतबा फिर से रिपीट कर देती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। आपने 3 मरतबा ये पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर से पढ़ना है 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु को आपने 15 मरतबा पढ़ना है। यानी पहले आपने दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ा, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ा, उसके बाद आपने या अल्लाह को 15 बार पढ़ा। इसी तरह आपने फिर से 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आपने या रहमानो या रहमानो या रहमानो को भी आपने इसी तरह 15 मरतबा पढ़ लेना है। या रहमानो को 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर से आप 1 मरतबा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ लेना है। उसके बाद या रहीमो या रहीमो या रहीमो को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ने के बाद या अल्लाह को 15 मरतबा, फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ने के बाद या रहमानो को 15 मरतबा, फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ने के बाद या रहीमो को 15 मरतबा। उसके बाद आपने 21 मरतबा ही सूरत इखलास पढ़नी है, जिसे यानी कि हम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कहते हैं, जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाह। आपने 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और उसके बाद आपने फिर से लास्ट में जो शुरू में दरूद इब्राहिमी पढ़ा था, आपने वो दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर अपने रब की बारगाह में हाथ खड़े कर देने हैं। सच्चे दिल से अपने दुआ मांगनी है, जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। याद रहे, जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, आपने उस मकसद को अपने माइंड में रखना है और पूरे यकीन के साथ अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। रो के गिड़गिड़ा के इस खूबसूरत से महीने का वास्ता देना है कि इस खूबसूरत महीने में अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपको अपनी प्यारी दोस्ती का वास्ता, आप अल्लाह पाक को डिफरेंट नामों का वास्ता, डिफरेंट किस्म के वास्ते देकर उनसे गिड़गिड़ा के रो के आप जो भी दुआ मांगेंगे, आप यकीन मानें कि आपकी सारी दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि 12 रबीउल अव्वल में क्या क्या हुआ। इस महीने में 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना की 13 तारीख को इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा और 18 तारीख को मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा। औलियाए इलाही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को माह रबीउल अव्वल का एक अहम तरीन वाक़े करार देते हैं। रबीउल अव्वल का असली मादा रब्बी है, यानी जिसका मानी बहार है। इस महीने को रब्बी कहने की वजह यह है कि इस महीने का नाम बहार के मौसम में रखा गया है। इस महीने की शराफत दिगर तमाम इस्लामी महीनों की बहार है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी वजूद की वजह से ही तमाम शराफतें, रहमतें, दुनियावी और अखरवी अनायात और नबूवत, इमामत, कुरान और शरीयत नाजिल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत
طلوع فجر کے موقع پر مکہ المکرمہ میں محلہ بنی ہاشم میں اپنے گھر پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی دنیا پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو بڑی فضیلت، عزت اور شرافت حاصل ہے، اور اس دن کی تعظیم کی تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اہل سنت مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول اور اہل تشیع مسلمان بروز جمعہ 17 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جانتے ہیں۔ اس دن کو عید کے طور پر مناتے اور درود و سلام کی محفل منعقد کرتے۔ اس بابرکت دن نماز رکعت مستجب ہے۔ بعثت کے 13ویں سال اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا آغاز فرمایا۔ ربیع الاول کے اہم واقعات میں سے یہ اہم واقع ہے۔ اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں پوشیدہ رہے۔ اس ماہ مقدس میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے بستر پر سوئے۔ اس مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملکیہ العرب سیدہ خدیجہ سلام علیہ کا نکاح ہوا۔ اس مہینے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ ربیع الاول کے اہم واقعات ہی ہیں کہ اس مہینے میں بنی مروان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس مہینے رسوائے عالم یزید پلید وصل جہنم ہوا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن میلاد اور درود و سلام کی محفل کا انعقاد کرنا اور اس میں شرکت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آپ بچپن ہی سے یتیم تھے۔ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی والدہ کا آپ سے صرف 2 ماہ کا حمل تھا۔ اس کے بعد آپ کی داغ مفارقت دی گئی۔ اس طرح آپ بچپن میں ماں باپ کی شفقتوں اور محبتوں سے محروم رہے۔ والدہ کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد کی کٹھن گھڑیوں میں چچا ابو طالب نے آپ کی تربیت کی ذمہ داری لی اور آپ کو پروان چڑھایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا؟ آپ نے فرمایا اپنے بچپن کے ابتدائی 4 سال قبیلہ بنی سعد میں بسر کیے۔ اس ماحول کا آپ پر اتنا اچھا اثر مرتب ہوا کہ آپ کے جسم و بسا کے اعتبار سے نہایت قوی ہوئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کے وظیفہ پسند آیا، اس کی سمجھ آئی، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔